Ndagira ngo rero munyemerere twihuse cyane tugaruke kuri izi breaking news. Ni amakuru dukomeje kugenda dukurikirana kandi tukakugezaho umunsi ku wundi. Arajyana n'inama karahabutaka igiye kubera i Paris mu Bufaransa. Ni inama mpuzamahanga y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ni inama ikomeye kubera ko nk'ubwo ngubwo Ubufaransa burashaka nabwo kugaragaza ubuhuza mu bibazo byo mu karere, ndetse banahuza ibihugu bifitanye ibibazo nk'u Rwanda n'u Burundi, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Ni inama izitabirwa n'ibihugu birenga 70, ikaba inama iza kwitabirwa n'imiryango itandukanye, ibihugu biyoboye ibiganiro bitandukanye bigamije kugarura amahoro mu karere, birimo nka Washington iraza kuba yohereje Mossad Borusi, igihugu cyateje akavuyo cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo aho turagaruka ku Bubiligi, buraza kwitabira Minisitiri w'Ububiligi Maxime Prevo. Biteganyijwe ko agaragara muri iyo nama. Qatar iraba yohereje intumwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Abo bose baraza kugaragara muri iyo nama. Ni inama iraza kubisobanuye byinshi ku karere k'ibiyaga bigari, ariko kandi inama ibaye n'ubundi mu gihe u Rwanda rwitegura kwakira inama ya Francophonie. Ni muri urwo rwego rero Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda, ari mu Bufaransa. Akaba yahuye n'umuyobozi mukuru w'ibihugu cyangwa se umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF, Louise Mushikiwabo. Bakaba baganiriye kuri iyo nama irimo kwitegurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nitwanabitindaho amakuru menshi akomeje kujya hanze agaragaza ko nta gihindutse. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ashobora kutitabira iyi nama iza kubera mu Bufaransa, kabone n'ubwo Perezida Emmanuel Macron bigaragara neza ko yari yatumiwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ni mugero Perezida Paul Kagame atagaragara nk'uko Tshisekedi byifashe, Olivier Nduhungirehe ashobora kuza kumuhagararira. Ni amakuru ashobora guhinduka isaha iyo ari yose, ariko natwe turakomeza kuyakurikiranira hafi ku buryo twongera kuba updatinga ni mu gihe cyose twaba tubonye andi makuru mashya. Rero hasanitse subscribe, reka mve imuzi n'imuzingo ibijyanye n'abanyacyubahiro bashobora kwitabira iyi nama, ibishobora kuvugirwamo ndetse n'ibijyanye n'umuhuro wa Louise Mushikiwabo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda. n'u Rwanda ruritegura kwakira inama ya Francophonie. Ni mu gihe i Paris naho inama mpuzamahanga y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari irimbanije. N'umuyobozi mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF, Louise Mushikiwabo, uyu munsi yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Baganira ku myiteguro y'inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Francophonie izabera i Kigali kwa 19 kugeza kwa 20 Ugushyingo 2025. Iyi nama izaba ari umwanya w'ingenzi ku Rwanda nk'igihugu kizayakira, ndetse no ku buyobozi bwa OIF buyobowe na Louise Mushikiwabo, umunyarwandakazi wanahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda. Nduhungirehe na Mushikiwabo baganiriye ku bikorwa bibiri by'imyiteguro ya nyuma y'uko u Rwanda ruzakira neza abashyitsi bazaturuka mu bihugu birenga 80 bigize uyu muryango wa Francophonie. Amakuru aturuka muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'u Rwanda aragaragaza ko Minisitiri Nduhungirehe ashobora guhagararira nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni mu nama y'amahoro mpuzamahanga igiye kubera i Paris kuri uyu wa kane tariki ya 30 Ukwakira 2025, bitewe n'imirimo myinshi nyakubahwa Perezida Paul Kagame afite muri iki gihe cy'iyi nama. Hanyuma rero iyi nama y'amahoro i Paris, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo we byemeje ko azitabira iyi nama y'abakuru b'ibihugu ndetse n'abandi bazaba batumiwe. Iyi nama izabera i Paris ku butumire bwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ifatanyije n'ibihugu birimo nka Togo, nk'igihugu cyari cyahawe inshingano zo guhagararira umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu biganiro by'amahoro byerekeye akarere k'ibiyaga bigari. Ubufaransa buravuga ko iyi nama igamije guhuriza hamwe inkunga mpuzamahanga ni mu gufasha abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere kari mu kaga cyangwa se kari mu bihe by'umutekano muke. Ni mu bayobozi b'ibihugu byitezwe i Paris harimo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Faure Esozina Nyasingbe wa Togo, ndetse n'abandi bayobozi bakomeye barimo nk'abahagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU n'abandi bafatanyabikorwa b'ingenzi. Perezida Emmanuel Macron ni mubo yari yatumiye harimo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ariko kandi kugeza ubu Rwanda updates iri kukugezaho iyi nkuru na makuru yo kwizerwa arajya hanze yemeza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aza kwitabira iyi nama.
nkuko byatangajwe n'umujyanama wa Perezida Macron ushinzwe Afrika Jeremy Robert. Perezida Tshisekedi nk'umuyobozi w'igihugu gihura n'ingaruka z'intambara na Perezida Faure Nyasimbe nk'umuhuza w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe bazitabira inama y'amahoro. Ubufaransa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzagira uruhare rukomeye cyane mu gushyigikira iki gikorwa. Amakuru aravuga ko inzego za diplomasi cyangwa se amakuru menshi cyane aturuka muri izo nzego akavuga ko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nabo bahawe ubutumire bwo kwitabira iyi nama, nubwo bitari byemezwa neza niba bazitabira cyangwa se niba baza kohereza intumwa zibahagararira. Ubufaransa bwari bumaze igihe bushaka kongera kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mu kwezi kwa Nzeri 2022 Perezida Macron yahuje nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Tshisekedi Chilombo i New York ni ku ruhande rw'inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Ni mu rwego rwo kugerageza gukemura ibibazo by'amakimbirane hagati ya Kigali na Kinshasa. Hashize amezi 4 gusa nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda basinya amasezerano y'amahoro i Washington DC ku 27 Kamena 2025, ariko ishyirwa mu bikorwa ryayo riragenda gahoro nk'uko duherutse kubigarukaho. Ni ibyagaragajwe n'urubuga Barometer. Ni muri gahunda 30 ziteganyijwe muri ayo masezerano 17 gusa nizo zatangiye gushyirwa mu bikorwa bikangana na 21.6%. Ni mu gihe mu kwezi kwa Kanama byari bigeze byibura ku rwego rwa 41, bivuze ko byasubiye inyuma. Raporo yashyizwe ahagaragara n'ikigo cya Center for International Cooperation cya kaminuza ya New York mu kwakira 2025 cyari cyagaragaje ko ibiganiro by'Doha na Washington bifitanye isano rikomeye, kandi ko inama ya Paris izaba ikenewe kugira ngo ihuze imbaraga z'ibiganiro byose bigamije kurangiza burundu intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama ya Paris izaba ari umwanya wo kuganira ku buryo bwo gukomeza ubukungu n'ubufatanye mu karere, nk'imwe mu nzira zishobora gutuma amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari agerwaho. Tugana ku musozo, u Rwanda ruri mu myiteguro yo kwakira inama karahabutaka ya Francophonie izaba mu Gushyingo, ikazaba inama izahuriza hamwe ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize uyu muryango. Ni mu gihe mu kwezi kumwe mbere yaho i Paris harimo kwitegurwa inama mpuzamahanga y'amahoro yitezweho guhuza abategetsi b'akarere. Minisitiri Olivier Nduhungirehe uherutse guhura na Louise Mushikiwabo mu kanya kashize i Paris ashobora guhagararira nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri iyo nama. Ni mu gihe ku ruhande rw'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi bitari byamenyekana niba Perezida Sebarundi aza kuhagaragara cyangwa se niba yohereza intumwa. Hanyuma rero byitezwe ko muri iyo nama Perezida Tshisekedi Chilombo ubwe araza kuba ahagarariye igihugu cye, ariko kandi hari n'abandi baza kugaragara muri iyo nama baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byemezwa neza ko bo banatangiye kuhagera kuri uyu wa gatandatu ushize. Bikaba byitezweho rero gutanga umurongo mushya w'ubufatanye hagati y'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bitandukanye byo mu karere, ariko kandi bigahuzwa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga.